7 ফেব্রুয়ারি রাতে আমাদের কুমলুং প্রেস ক্লাবের সদস্য আশিস দেববর্মার উপর একটি আক্রমণ সংঘটিত হয়। ওনাকে বেধড়কভাবে মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে। আমরা আগরতলা থেকে একজন প্রতিনিধি দল, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আমি, কুমলুং প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা 8 তারিখ এই থানাতে আসি। রাধাপুর থানায় আসি। ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি। ওসি সাহেব কথা দিয়েছেন যে আমাদের 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু আজকে 5 দিন অতিক্রান্ত, আজকে 6 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাধাপুর থানার সামনে বসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা চাই অতি দ্রুত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হোক। যদি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এর থেকে বৃহৎ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব। আমরা রাস্তায় বসতে বাধ্য হব। আমরা সদর কার্যালয়ে গিয়ে বসতে বাধ্য হব। Actually, Chini je experience di Rahastebo, koroksa media, koroksa journalist, koroksa cameraman, eba channel ni editor, news channel ni editor. Attack mani choprop jak mani obo katal party mungya. 1-2 din porono sengnubi mano কোনো সাব ডিভিশনো কোনো ডিস্ট্রিক্টও রিপোর্টার চপ্রপ জাখা, ক্যামেরাম্যান অ্যাটেক খাই জাখা, হুমকিরি জাখা, ম্যাক্সিমাম জায়গাও जों नुबैमानखा एफआईआर माने ইয়াগুলো পুলিশ আবনো সিরিয়াস নাহাरै লগি লগি অ্যাকশন খাইয়া। অবহাইকেনো কাইসা পার্টি মং লাইथांनाय 7 তারিখ শনিবার হর আশিস দেববর্মা বুমুङै খরকसा कक्टुमा थुमनाय चिनिनो कलि बनगो थांमानि लामाबो सामुं सित्रा खालायनाय रकबाय एटेक खालायजाखा चप्रप जाखा बनो किरमा सिंसाके बुजाखा बनो सिलाइनि गादाबाय बख्रगो बुयै लेंरै आरोनो लेंफ्राय जनजाखा पाइथागो राधापुर थानानि पुलिस बनो खेरेंबार हस्पिटाल लांगै बिनि ट्रिटमेन्ट खालायजाखा ताइनि दिन फुंगो एटेक खालायजाकनाय कक्टुमा थुमनायनि बिसिंथै एफआईआर खालायजाखा राधापुर थानावो आ दिनानो आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट कुमलुं प्रेस क्लाबनि काइसा टीम तै त्रिपुरा हासिनि सिनियर जार्नालिस्ट रक फाइ राधापुर थानावो जों कक सापाइका पुलिसनि बोखाक्ति कक रोजाखा 24 घन्टानि बिसिंगो आसामिनो एरेस्ट खालायजाकनाय बेबा जों दिनै नुगैमानखा 24 घन्टा लायै 48 घन्टा लायखा 48 घन्टा लायै 5 दिन लायखा 3 बाय 6 दिन कानानै थाङै दङ दिनै शुक्रबार काना शनिबार फाइगांगे एक सप्ताहनाय पार्टी बाय पार्टी नांलायमानि चप्रबलायमानि अब आलकाकक जों कक्टुमा थुमनाय रक प्रेस जोंखा जों निउट्रल जों केबोनि सापर्टिया जों कचारनि बरक जोंनो केबो चप्रबै दंखाङाके पुलिस बाद दआबनो सिरियास एक्शन नाहारनानि जोंनि दाबियावबनो दागति आसामिनो एरेस्ट खालायनानि खालायै जाहाथे अ पार्टी मंनो गुबै जास्टिस दोनानै थों जों नुगैमानखा 6 दिन 5 दिन लायै 6 दिन मानि परेबो जेहेतु आसामी एरेस्ट खाया पुलिस आबोनि बागै जों दिनै राधापुर थानावो फायै नुगैमानखाना जत त्रिपुरासा कक्टुमा थुमनाय रक निनि आनि ताइगैसा अर्गानाइजेशन हनलायावै जों अर थानसाके तिनि आसामिनो एरेस्ट खायासा चिनि मुभमेन्ट चलि दंनाय हनै गायसानो खरां जों अर टिसाका आगरतला प्रेस क्लाबनि आदं रक फाइसक बायका त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि अर फाइसक बायजाक बरम गोनां ताकग्रा सुरजित पाल अबो हाइकेनो चिनि कुमलुं प्रेस क्लाबनि आलादा दालबिदाल अर्गानाइजेशननि दिन फाइसक बायजाक चिनि सानमुं गायसानो 48 घन्टा 24 घन्टा लाइमानि परेबो आसामी एरेस्ट ङाखो बनो दाकि एरेस्ट खाया हंगांके जों अबनिसै कटर मुभमेन्ट नांखांके जों रोड ब्लक खायनानि जों बाद दंनाय
Dini to sung deputation room যত আগরতলা প্রেস ক্লাব বা খুমলুং প্রেস ক্লাব যত পাল মিলিগ মিডিয়ার অমনি আসামি মামাং খাতা স্যার आसामनि मामखा दिनै मानजाखा जों 7 तारिखनो जे कमप्लेन मामानि बरेन जों कन्टिनिउस रेड खाइ दङ नंगौ दिनै लास्टनि अरब डेपुटेसन रुमायखा बन सिगां आं पाटक जागानि बिसोरनो नायगिरा दिनै बन अरब रेड खाइ दा आं ताबो खुमुनु इको पार्क गना मानजाखा रइन तै ता एस कियो খরক বসুং मासा मेन आसे मासा ते मासा तो वन लोगो तो मोनसे गतो बन बुया सान खाइबो मासा मेन आसामनि मासा মুং स्वदेश लेबो Kami rokok ini, काम केने दिनो बन बुई बसावता ini bukan itu. bukan dum bukan अच्छा सुयांग साइरन bukan tahu Ini umur besar macam. umur 32 tahun Bom hai rokok serok itu saja. case to amne borok rojaga kisa asok laifro boyan thangro ringi bujagi sawa actually sini bisin kamen bore amne sini lejen sini amne kok sekata kating lagi nata nge bisa sal dong thangga boni bokro kisa fateka nge treatment no khaya ka bon bore je proceeding sing asparwa sing na thangga bon arrest kita Sar bono bo jaga ni hote tini ko khati bunu iku parganda sini edison kumun parganda eজন bon